श्री जगन्नाथ भाई माने सर्वप्रथम गुरुदेव गणपति एवं जगदम्बा को प्रणाम करी आज आम आम आस्ट्रो सेशन आरंभ करवा। आस्ट्रो सेशन क्रम आम काली अश्विनी नक्षत्र ऑलरेडी पढ़ी देइछे। आज आम द्विजा नक्षत्र द्विजा नक्षत्र विषय पढ़िबा। भाई देखो द्विजा नक्षत्र अन्य नाम हूँ भरणी नक्षत्र, ताकू द्विजा भी कुहा जाए आउ भरणी भी कुहा जाए। आमे जेतेବେଳେ कौन नक्षत्र सीरीज पढ़ुचे सदा सर्वदा सर्वप्रथम मन रखिबा इन जो नक्षत्र सिग्निफिकेंस गुड़ाक कहूची आपण माने जदि टिके को भल से माइंडफुली मन रखिबे जार सब तो मन रहबनी केही भी सब मन रखि परिबेनी, किंतु आपण माने जदि कंटीन्यूअस शुणिबे एटलिस्ट आपनक नक्षत्रटा आपण मन रखि परिबे। एवं या द्वारा आपनको बहुत फायदा बा कोथि पई ना जेते बेले ये वीडियो गुडा हम सब जो रेकॉर्ड करछु आपण जेते रिमेडी करिवे नक्षत्र फलादेश पढ़िबा जेते बेले आमे माने नक्षत्र रु केमिति आमे फलादेश करू, कारण पूर्वरु वैदिक जुगरे कौनसी सिस्टम नथिला, केवल गोटे सिस्टम थिला नक्षत्र फलादेश। नक्षत्र को बेस करी फलादेश करथिले। तो नक्षत्र इज द बेसिक रूट। जदि कौनसी ग्रह कौनसी भावेरे बसिछि से ग्रहटी कौनसी भावर कौनसी गोटे नक्षत्र रे बसिछि माने ग्रहटा जदि गाड़ी मोटरसाइकेल हैला ताल नक्षत्र आउची तार फ्यूएल। तेणु से ग्रहटा सेतिकी बेले एक्टिवेट हबो जेतेबेले से नक्षत्रटा एक्टिवेट हबो। से नक्षत्रटा सेतिकी बेले एक्टिवेट हबो जेतेबेले तमर दशा लॉर्ड एक्टिवेट हबो। तमे एटा बुझी पारि नथिबो मु तुमको बुझौछि। धर काହାର शुक्र चित्रा नक्षत्र रे बसिछि एवं चित्रा नक्षत्र मंगलर नक्षत्र एवं तमर मंगल महादशा चलीछि, विंशोत्तर रे मंगल महादशा चलछि। ताले मंगल महादशा चलीछि माने मंगलर नक्षत्र जेहेतु चित्रा, चित्रा नक्षत्र बाय डिफॉल्ट एक्टिवेटेड हो गला। जदि चित्रा नक्षत्र एक्टिवेटेड हो गला ताले भेनस एक्टिवेटेड माने शुक्र एक्टिवेटेड हो गला। तेणु एबे केवल मंगल फल दब नाही, तुमको भेनस रिलेटेड रिजल्ट भी मिलिबो। एटा नक्षत्र प्रेडिक्शन टेक्निक रा फर्स्ट स्टेप टा मु आपण मानकु बतेइली। ए कोउठी तमे बही पढ़ी के उडा पाइबनी, एटा पर्सनल एक्सपीरियंस रु मु मोर जति चार्ट देखुची ता ऊपर मु कहूची। एमती आगु को बहुत किछि छोट मोट सूत्र कहबी। छोट मोट सूत्र देख जीवन रे केबे भी बहुत बड़ बड़ सूत्र केबे देइनी काम देइनी। आपण ए छोट सूत्र को निजे जीवन रे इंप्लीमेंट करके वास्तव रे परख निरख करंतु आपण माने पाई जिवे एक्चुअली रिलेटिविटी कोन। ये थिला नक्षत्र बेस को काहे की पढौची ता ऊपर कोन फलादेश करबा सेई विषय रे मु आपण मानकु जणैली। एबे चलंतु आमे भरणी नक्षत्र विषय को पढिबा। अच्छा भरणी बा द्विजा नक्षत्र जहा को आमे कहू तार दीटा जिनिस मन रखिए। गोटे है राशि तत्व आ गोटे है पंचभूत तत्व। पंचभूत तत्व माने कौन? प्रत्येक नक्षत्र पंचभूत अंडर रे जाउछि। ही ताप तेज मरुद्गम जहाँ कहती अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश। तेणु पंचभूत तत्व रे ये पृथ्वी एलिमेंट रे जाउथिले मध्य यार निजस्व भरणी नक्षत्र निज तत्व होउछि वायु। एटा क्लियर हो जिवो आपण एटा को आगो क्लियर करी प्रत्येक नक्षत्र सीरीज रे दो जदियो ये पंचतत्व हिसाब रे पृथ्वी ग्रुप रे जाउची किंतु यार तत्व होउची वायु। एटा आपण माने मुंडा रे बसै दियो। जेमती अश्विनी नक्षत्र कहितली कि पंचतत्व हिसाब रे एटा पृथ्वी तत्व अंडर रे पृथ्वी ग्रुप अंडर रे जाउची पंचतत्व हिसाब रे। बट यार अश्विनी नक्षत्र निज तत्व अग्नि थिला। ठीक सेमती यही भरणी नक्षत्र बा द्विज नक्षत्र पृथ्वी तत्व पंचभूतर पृथ्वी तत्व अंडर गले मध्य यार निजस्व तत्व होची वायु। एटा आपण माने पूरा भलो से क्लियर हो जान। एथरे डाउट रखंतुनी। आपण भाई ना तमे हम कहितला से पृथ्वी तत्व रे जाउची आ देखले यार वायु तत्व ना पंचभूत तत्व माने पंचभूत तो समस्त रूल करूचंती ना। नक्षत्र मान भी पंचभूत बाहर नुह ना। ए संसार तुम जहाँ देखुଛ सब पंचभूतर सम्मिश्रण किसी ना किसी बनी। तार रूट सोर्स हूँ पंचभूत। ठीक अच्छे। तेणु ये पंचभूतर द्विजा नक्षत्र वायु एलिमेंट अंडर जाए। ये वायु एलिमेंट अंडर जाए मन कदापि स्थिर नुह। जो मैंने द्विजा नक्षत्र वाला देखी जदि द्विजा नक्षत्र मून को मार्स देखीदेला बाय डिफॉल्ट कि शनि देखीदेला द्विजा नक्षत्र को उग्र नक्षत्र बोली भी कहा जाए। ये गोटे वन ऑफ द उग्र नक्षत्र। जदि कौन कहार मून द्विजा नक्षत्र बसी मार्स आउ शनि देखीदेला से लोक केमती मुंडिया मार सहित जुक्ति तर्क करनी चुपकिनी पलैस तुम मर्डर भी कर दे पारे।
ସମୟ ହିସାବରେ ସମୟ ହିସାବରେ ଇଏ ତାଙ୍କ ରାଗ କମିବ ମାନେ 30 ବର୍ଷ ପରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର ମୁନ୍ ଯଦି ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଲା, ଆଉ ସେ ମୁନ୍ କୁ ଯଦି ଶନି କିମ୍ବା ମାର୍ସ ଦେଖିଦେଲା, ତାଙ୍କୁ ତା ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବନି। ଇଏ ପିଲା କିଛି ବି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଷ୍ଟେପ ନବା ପାଇଁ କି ଇଏ ରେଡି ଥାନ୍ତି। ମୁହଁରେ ଦେଖେଇବେନି କିନ୍ତୁ କାମ କରିଦେବେ ଏମାନେ। ତମେ ଚେକ୍ କର ଯେତିକି ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର, ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ମୋର ଯାହା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହିଲି। ୟାର ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ଯମ। ଯମଙ୍କ କାମ ଜାଣିଛ କଣ କଣ? ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବି ବୁଝେଇବିନି। ୟାର ସିମ୍ବଲ ହଉଛି ୟୋନି। ୟୋନି ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଅର୍ଗାନ ଟା, ସେଇଟା ହଉଛି ଯୋଉ ଜେନେଟାଲ୍ସ ଟା, ତାର ସିମ୍ବଲ ହଉଛି ୟୋନି। ଠିକ ଅଛି। ୟାକୁ ରୁଲ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ପ୍ଲାନେଟ ଭେନସ, ଶୁକ୍ର ୟାକୁ ରୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଯୋଉ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଛି, ଅର୍ଥ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଟା ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷରୁ ଅର୍ଥ ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ଏମାନେ ରୁଲ କରନ୍ତି। ମାନେ ଏମାନେ ଦ୍ୱିଜ ନକ୍ଷତ୍ର ବେଲା ବିନା ମିନିଂ ଥିଲା ବାଲା କୌଣସି କାମ କରନ୍ତିନି। ଏମାନେ ଫୋକଟରେ କୌଣସି କାମ କର, ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର ବାଲା ତୁମକୁ କଦାପି ମିଳିବ ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ଏମିତି ଫୋକଟରେ ବୁଲୁଥିବ। ତାର କିଛି ଗୋଟେ କାମ ଥିବ ବେଳେ ସେ ବାହାରିବ, ନହେଲେ ସେ ବାହାରିବନି, ନା ଇଞ୍ଚେ ହଲିବନି ସେ। ୟାର ଗଣ ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟ। ୟାର ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ମ୍ଲେଚ୍ଛ, ଆଉଟକାଷ୍ଟ, ଶୂଦ୍ର ବି କୁହାଯାଇପାରେ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ଵର, ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଭିତରୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇ ନକ୍ଷତ୍ର ଟା ଯାଉଛି। ଆନିମଲ ବା ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀ ହିସାବରେ ମେଲ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ, ପୁରୁଷ ହସ୍ତୀ, ଆନିମଲ ମେଲ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ୟାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଯମ ଆର ଦେବତା, ତାହେଲେ ଏଇ ନକ୍ଷତ୍ର କୁଆ, କ୍ରୋ, କୁଆ ହଉଛି ଏଇ ନକ୍ଷତ୍ରର ମାନେ କଣ ସେଟା କହନ୍ତି, ବାର୍ଡ ମାନେ ପକ୍ଷୀ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର ବାଲା ଯଦି କୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ପୁରା ବଢିଆ ରହିବ। ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉଗୁଟା କହୁଛି ନା, ତମେ ଯଦି ଖାଲି ରିଲେଟ କରିକି ତମେ ଖାଲି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରନ୍ତ, ଏତେ ତ ସମୟ ତ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି କୁଆକୁ ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର ବାଲା କୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ମନ ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍ କେବେ ବି ଭଙ୍ଗ ହବନି। ଯେ ଡେଲି ବେସିରେ ସେମାନେ କୁଆକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହବ ମାନସିକ ଷ୍ଟେଜରେ। ଆଉ ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ରର ଗଛ ହଉଛି ଅଁଳା ଗଛ। ଆଉ ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଲା ଏବଂ ତାକୁ ନାମକରଣ କରିବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡିଲା, ତାହେଲେ ଆଙ୍କ ନାଁ ରଖିବ ଲି, ଲୁ, ଲେ, ଲୋ। ଏଇଭଳିଆ ଲ ଉପରେ ଯେତିକିଟା ନାଁ ଲି, ଲୁ, ଲେ, ଲୋ, ଲି ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରିବ ତାଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ନାଁ, ଯେମିତି ଲିଲି। ଲୁ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରିବ ଯେମିତି ଲୁଟୁ। ଲେ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରିବ ତାଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର। ଲୋ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରିବ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର। ତେଣୁ ଲେଟର ଲ, ଏଲ ହଉଛି ଏଇ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ଅ, ଇଏ ମାନେ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ଯଦି ଲ ରେ ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ସୁଟ୍ କରିବ। ତ ଆଜିର ସେସନରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଦ୍ୱିଜା ବା ଭରଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ନେକ୍ସଟ ସେସନରେ ଆମେ କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଆଜିର ନକ୍ଷତ୍ର ସିରିଜ ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।